वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि सिंध असेंबली के इजलास में बजट पर आज बहस हुई, जिसमें अपोजिशन की जानिब से ऐवान में शदीद हंगामा आराई की गई। एमक्यूएम पाकिस्तान ने बजट मुस्तरद कर दिया। एमक्यूएम पाकिस्तान के पार्लिमानी लीडर कंवर नवीद जमील कहते हैं कि एमक्यूएम सिंध के बजट को मुस्तरद करती है। बजट में कराची को नजरअंदाज किया गया। सिंध हुकूमत कराची से 400 अरब जमा करती है, लेकिन शहर को देती कुछ भी नहीं। हुकूमत का रुतबा माँ के बराबर होता है, लेकिन मौजूदा हुकूमत का रवैया सोतेली माँ का नहीं डाइन का है। सिंध असेंबली इजलास में बजट पर बहस हुई है। अपोजिशन ने ऐवान में हंगामा आराई की। एमक्यूएम ने बजट मुस्तरद कर दिया। कंवर नवीद जमील कहते हैं कि एमक्यूएम सिंध के बजट को मुस्तरद करती है। बजट में कराची को नजरअंदाज किया गया। सिंध हुकूमत कराची से 400 अरब जमा करती है, लेकिन शहर को देती कुछ नहीं है। हुकूमत का रुतबा माँ के बराबर होता है, लेकिन मौजूदा हुकूमत का रवैया सोतेली माँ का नहीं डाइन का है। और अभी आपको बताएं कि सिंध हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया गया। एमक्यूएम ने रैली की नई तारीख का ऐलान भी कर दिया है। रैली 3 जुलाई को निकाली जाएगी। आगाज हसन स्क्वायर से होगा। रैली में सिंध हुकूमत की गवर्नेंस और मुतज़िमाना पॉलिसियों के हवाले से वाइट पेपर भी जारी किया जाएगा। आपको बताएं कि सिंध हुकूमत के खिलाफ एहतजाज, एमक्यूएम ने रैली की नई तारीख का ऐलान कर दिया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे शुजात कुरैशी से। जी शुजात, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात है? तो देखिए, सिंध हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं उसके खिलाफ जो है एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से 3 जुलाई को एहतजाजी रैली निकाली जाएगी। ज़राए का ये कहना है कि फैसला किया गया राब्ता कमेटी के इजलास में, और ये रैली जो है हसन स्क्वायर से प्रेस क्लब तक निकाली जाएगी। जबकि इससे कबल जो है एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से रैली निकालने का ऐलान किया गया था, लेकिन सिंध एक्शन कमेटी की जानिब से एहतजाजी रैली के बाद उन्होंने ये रैली जो है मौखर कर दी थी। लेकिन अब जो है शेड्यूल ये रैली की गई है और जो है अब ये 3 जुलाई को निकाली जाएगी। ज़राए के मुताबिक ये जो रैली निकाली जा रही है उसका जो मकसद है वो सिंध हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं, खास तौर पे जो कराची के नौजवानों को जो नौकरियां नहीं दी जा रही हैं उसके खिलाफ ये एहतजाजी रैली निकाली जा रही है। एमक्यूएम पाकिस्तान का ये कहना है कि ये भरपूर अंदाज में रैली निकाल के जो है सिंध हुकूमत को जो भरपूर जवाब दिया जाएगा। जबकि एमक्यूएम राब्ता कमेटी की जानिब से ये भी फैसला किया गया है कि 14 अगस्त जो है शहर भर में जो है भरपूर अंदाज में मनाई जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया शुजात कुरैशी, आप अपडेट कर रहे थे। और अब कुछ बात करेंगे पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन सैयद मुस्तफ़ा कमाल के हवाले से, जिन्होंने नस्ला टावर बनाने वाले अफसरान और बिल्डर्स को गिरफ्तार करने का मुतालबा कर दिया है। सिंध हुकूमत बुराई की फैक्ट्री करार, कहते हैं 13 साल से सूबे की हुक्मरानी करने वालों ने लासानियत की इंतहा कर रखी है। सिंध में पीटीआई हुकूमत के दौरान ज्यादा करप्शन हुई। वफाक ने भी मायूसी के सिवा कराची को कुछ नहीं दिया। जिनके घर तोड़े जा रहे हैं उनकी माली मदद होनी चाहिए। पाकिस्तान हाउस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुस्तफा कमाल का कहना था कि पीपल्स पार्टी को 13 सालों में 10,242 अरब मिले। सिंध हुकूमत ने लसानियत की इंतहा कर रखी है। तजावुजात नहीं, सिंध हुकूमत को गिराया जाए। पीटीआई और पीपल्स पार्टी के दरमियान बयानबाजी नूरा कुश्ती है। इस सूबा सिंध की हुकूमत को, वजीर आला को, एक आदमी को, उसके ऑफिस को 10,342 अरब रुपए तकरीबन मिले हैं। 10,000 अरब। उस 10,000 अरब रुपए को खर्च करने के बाद आज सिंध दुनिया में ऑफिशियल इंसानों की रहने की बदतरीन जगह है, जहां पर बच्चों को कुत्ते खा रहे हैं, जिंदा इंसानों को कुत्ते नोच रहे, खा रहे हैं, और वहां पर कुत्तों के काटने से बचाने की वैक्सीन सिंध के अस्पतालों में नहीं है। इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह का कहना था कि आज सिंध के लिए पानी पर शोर मचाने वाले 13 सालों से कराची को बूंद बूंद के लिए तरसा रहे हैं। वुज़रा के वादे कहाँ गए? तालीम, सेहत और ट्रांसपोर्ट का निजाम तबाह है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वफाक से शोर कर रहे हैं, मचा रहे हैं कि सिंध के हुकूक नहीं दिए जा रहे। सिंध इतना कमा कर देता है। आज सिंध में 70 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। आज कराची जैसे शहर में पिछले 13 सालों से एक बूंद नया पानी नहीं आया, एक कतरा नया पानी नहीं आया। जो पिछला पानी है जो पहले से आ रहा था उसको भी हाइडेंट बना के चोरी करके कराची के लोगों को बेच रहे हैं।
آج 2.5 لاکھ لوگوں کو نوکری دی گئی. ایک بھی انسان، ایک بھی پاکستانی سندھ کا شہری کراچی اور حیدرآباد سے نہیں ہے. مصطفیٰ کمال نے مزید کہا کہ عدالتوں کا احترام کرتے ہیں. نسلا ٹاور بنانے والے سرکاری افسران اور بلڈرز کو سزا ملنی چاہیے. غریب رہائشیوں کے ساتھ سلوک پر نظر ثانی ہونی چاہیے. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ بلدیہ وسطی میں ملازمین کے حقوق کی پامالی. ملازمین کا بلدیہ وسطی کے مرکزی دفتر کے باہر احتجاج. ڈپٹی کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر ڈاکٹر محمد بخش دھاریجو اور او پی ایس میونسپل کمشنر ڈاکٹر محمد علی زیدی کے خلاف نعرے بازی. ایم کیو ایم رہنما کنور نوید جمیل، اسامہ قادری اور عبدالوسیم کی ملازمین سے اظہار یکجہتی. کہتے ہیں ملازمین سے زیادتی کی گئی تو بلدیہ وسطی کے تمام دفاتر میں تالے لگ جائیں گے. ایم کیو ایم لیبر ڈویژن کی جانب سے بلدیہ وسطی کے ملازمین کے حقوق کے لیے احتجاج کیا گیا، جس میں لیبر ڈویژن بلدیہ وسطی کے ملازمین نے بڑی تعداد میں شرکت کی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایم کیو ایم کے پارلیمانی لیڈر کنور نوید جمیل نے کہا کہ ہمیں کسی سندھی اور کسی سندھی سیاستدان سے کوئی اختلاف نہیں. ہمارا گلہ پیپلز پارٹی کے متعصب حکمران اور متعصب افسران سے ہے. ہم بلدیہ وسطی کے ملازمین کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. سندھ میں رہنے والوں کے خلاف غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں. ہمیں نہ سندھ کے پرانے رہنے والے یا یوں کہنے سندھیوں سے کوئی شکایت ہے یا گلہ ہے، اور نہ سندھ کے سیاستدانوں سے کوئی گلہ ہے. ہمارا جو بھی گلہ ہے وہ پیپلز پارٹی کے متعصب طرز حکومت اور پیپلز پارٹی کے لگائے ہوئے متعصب افسران سے گلہ ہے. رکن قومی اسمبلی اسامہ قادری کا کہنا تھا کہ ضلع وسطی کے کسی ملازم کے ساتھ زیادتی کی گئی تو بلدیہ وسطی کو تالے لگ جائیں گے. بلدیہ وسطی کے ملازمین کے حقوق کی پامالیاں کی گئیں تو ڈسٹرکٹ کونسل کو چلانا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا. یہاں کے ارباب اقتدار جو ڈی ایم سی کو دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ ایڈمنسٹریٹر ہو، چاہے وہ ایم سی ہو یا دیگر افسران ہو، میں ان کو یہ بات واضح طور پر خود جا کر اور مل کر یہ بتا چکا ہوں کہ اگر اس ڈی ایم سی کے کسی بھی ملازم کے ساتھ اگر زیادتیوں کا سلسلہ روا رکھا جائے گا تو پھر یاد رکھنا اس ڈی ایم سی کے تالے بھی بند ہوں گے، اس ڈی ایم سی میں ہڑتال بھی کی جائے گی. ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کے رکن عبدالوسیم نے کہا کہ متعصب افسران نے ملازمین کا حق مارنے کی کوشش کی تو یہ کرنا آپ کو مہنگا پڑ جائے گا. کراچی کے حقوق میں نہ وفاق کو دلچسپی ہے اور نہ ہی صوبے کو. آج کے ان حالات میں جن مشکلات سے یہ مزدور اور افسران گزر رہے ہیں، کہ وہ تمام ارباب اختیار جانتے ہیں کہ وہ اس شہر کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، کیا سوچ کا حل فرما ہے، کس طرح سے بلدیاتی افسران کا استحصال ہو رہا ہے، کن افسران کی بھرتیاں کی جا رہی ہیں. ایک مخصوص ٹولے کے ساتھ اس شہر کو بھی لاڑکانہ بدین جیسی جگہ بنایا جا رہا ہے. اس موقع پر ایم کیو ایم کے رہنماؤں سمیت بلدیہ وسطی کے افسران و ملازمین کی بڑی تعداد نے شرکت کی. کیمرامین فرقان حسین کے ساتھ سید نعمان گل، میٹرو 1 نیوز، کراچی. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں شہر بھر میں تجاوزات کے خلاف تابڑ توڑ کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے. سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں الہ الدین پارک میں تجاوزات کے خلاف آپریشن 90 روز بھی جاری رہا. مشینری کے ذریعے شاپنگ مال اور پویلین اینڈ کلب مسمار کر دیا گیا. شاپنگ مال کی 120 سے زائد دکانوں کو مسمار کر دیا گیا. فیڈرل بی ایریا بلاک 15 میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا. ایس ٹی 14 پر باقی رہ جانے والے مکانات کو خالی کرنے کا نوٹس جاری کر دیا گیا ہے، جبکہ گجر نالے اور اورنگی نالے کی بحالی کا آپریشن تیزی سے جاری ہے.
कराची में अदालती अहकामात की रोशनी में अलाउद्दीन पार्क, केडी ऑफिसर्स क्लब, कश्मीर रोड और गुज्जर नाले पर तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। अलाउद्दीन पार्क में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के 9वें रोज भी भारी मशीनरी की मदद से इन्हदामी कार्रवाइयाँ जारी रहीं। बल्दिया उस्मा कराची का महकमा इंसदाद तजावुजात सेल ने सीनियर डायरेक्टर बशीर सिद्दीकी ऑपरेशन की क़यादत में इन्हदामी कार्रवाइयों का आगाज किया। पवेलियन एंड क्लब की मरकजी इमारत और मुख्तलिफ किस्म के हट्स भी मिसमार किए जा रहे हैं। डायरेक्टर KMC एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी के मुताबिक अलाउद्दीन पार्क में कायम शॉपिंग मॉल की 120 से ज्यादा दुकानों को अब तक मिसमार कर दिया गया है, जबकि कार्रवाई के दौरान पवेलियन एंड क्लब का मरकजी गेट, सिक्योरिटी चौकी और फूड कॉम्प्लेक्स की 10 दुकानों को मिसमार कर दिया गया है। केडी ऑफिसर्स क्लब कश्मीर रोड पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। क्लब में कायम शादी हॉल, किचन, प्लेलैंड, केटरिंग के 5 गोदाम और 2 इमारतें मिसमार कर दी गईं, जबकि केडी ऑफिसर्स क्लब में मुनहदिम इमारत का मलबा उठाने का काम जारी है। फेडरल एरिया ब्लॉक 15 में वाक़ ST प्लॉट पर कायम रह जाने वाली तजावुजात को हटाने के लिए मकीनों को नोटिस जारी कर दिए गए। इससे कबल इस मकाम पर 6 दुकानें, 8 गोदाम, 8 कच्चे पक्के कमरे मिसमार किए जा चुके हैं। गुजर नाले में और औरंगी नाले पर भी बैक वक्त 3 मकामात पर तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन के दौरान पुख्ता तजावुजात को मिसमार करने का सिलसिला जारी है। ऑपरेशन के दौरान बल्दिया उस्मा कराची के महकमा इंसदाद तजावुजात को ज़िला इंतजामिया, रेंजर्स, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस और दीगर इदारों की मुकम्मल मावनत हासिल है। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि कराची के इलाके सराब गोट के करीब एंटी इंक्रोचमेंट टीम पर ऑपरेशन के दौरान हमला हुआ। हमले में इंसदाद तजावुजात सेल के 4 अहलकार जख्मी हुए। हुक्काम के मुताबिक बासर शख्सियत की जानिब से सरकारी अराजी पर कब्जा किया जा रहा था। इंसदाद तजावुजात सेल की कार्रवाई के दौरान हम पर हमला किया गया। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के इलाके फेडरल बी एरिया गुलशन मुस्तफ़ा में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, इलाका मकीनों ने ऑपरेशन को तासुब पर मबनी करार दे दिया। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के अहकामात सिर्फ गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ है। मुतासिब इंतजामिया तमाम लीज मकानात भी तोड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले और हमारे लीज मकानात टूटने से बचाए। घर या मौत, ये हमारा फाइनल मामला है। खुदारा हम पे रहम कीजिए, हमारे मासूम बच्चों पे, हमारे बुजुर्गों पे। शहर कराची में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया गुलशन मुस्तफ़ा में भी गैर कानूनी घरों को मिसमार करने का हुक्म दिया गया है। इस मौके पर रिहायशियों का कहना है कि मुतासिब इंतजामिया तमाम लीज मकानात भी तोड़ रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात सिर्फ गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ हैं। 4 दिन हो गए हैं कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आड़ में जो है यहाँ पर बिल्डोजर्स खड़े हुए हैं इसको मिटाने के लिए, और हमें कहा गया कि जनाब ये पूरी आबादी आप 2 दिन के अंदर खाली कर दें। हम यहाँ 60-65 साल से हम यहाँ बैठे हुए हैं। अगर हमारे से ये घर छीन लेंगे तो बताएं हम अपने बच्चों को कहाँ लेकर जाएंगे। हमारी गुजारिश ये है कि यहाँ पे हमें मिसमार ना किया जाए, क्योंकि अगर जो कुछ यहाँ हो रहा है इस टाइम कराची में हमारे साथ नहीं वो लोग, लेकिन उनमें और हमें ये फ़र्क है कि हम बाकायदा लीज लेके बैठे, अथॉरिटी के बैठे, हमने ये लिख दिया है यहाँ पे कि घर या मौत, ये हमारा फाइनल मामला है। हम ये घर कभी किसी सूरत में नहीं छोड़ेंगे, समझे। जब छोड़ेंगे तो हमारी खबरें यहाँ तैयार होंगी तो जाएंगे। ये अदारों ने हमें रोड पर खड़ा कर दिया और हमारे मकानों को बसमार कर रहे हैं और खुदकुशियों पे मजबूर कर दिया। आप यहाँ आके एक मरतबा देखें चीफ जस्टिस साहब, हमारी आपसे ये अपील है कि ये लीज है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने हमें लीज दी है बाकायदा, ऐसी बात नहीं है। और फिर मीटर कनेक्शन है, बिजली के, सुई गैस के, हर चीज़ की फैसिलिटीज़ दी है हमें। हमारी यही अपील है, प्लीज़ जस्टिस साहब आप आके एक मरतबा देखिए, हम पे रहम खाइए। हम छोटे बच्चों को इस हाल में कहाँ लेके जाएं? आपको पता है मतलब 2 वक्त की रोटी खाना इतना मुश्किल हो गया है, तो छत बनाना तो नामुमकिन सी बात है। खुदारा हम पे रहम कीजिए, हमारे मासूम बच्चों पे, हमारे बुजुर्गों पे। इस मौके पर अहले इलाका ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्तें भी की हैं
ہیں کہ سپریم کورٹ متعصب انتظامیہ کے اس رویے کا نوٹس لیں اور ہمارے لیز مکانات ٹوٹنے سے بچائیں. ہم مر سکتے ہیں مگر گھر نہیں چھوڑ سکتے. واضح رہے کہ گلشن مصطفیٰ میں ہی گزشتہ روز تجاوزات کے خلاف آپریشن سے دل برداشتہ ہونے پر 60 سالہ شخص نے خودکشی کر لی تھی، جس کے جنازے کے بعد اہل علاقہ نے راشد مناس روڈ بند کر کے احتجاج بھی کیا تھا. کیمرامین فرقان حسین کے ساتھ سید نعمان گل، میٹرو ون نیوز، کراچی. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت نے کراچی کے بلدیاتی اداروں کو ٹوٹنے کا منصوبہ بنا لیا ہے. آپ کو بتائیں کہ کرپٹ افسران کی کراچی کے بلدیاتی اداروں میں اہم اور منافع بخش عہدوں پر تعیناتیاں کر کے لوٹ مار کا لائسنس دے دیا گیا. نہ تحقیقاتی اداروں کا ڈر، نہ توہین عدالت کی کارروائی کا خوف. سنگین کرپشن اور مبینہ بدعنوانیوں میں ملوث افسر جاوید الرحمان کو بلدیہ وسطی بھیج دیا گیا ہے. آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت نے کراچی کے بلدیاتی اداروں کی تباہی کا منصوبہ بنا لیا ہے. کرپٹ افسران کی کراچی کے بلدیاتی اداروں میں اہم اور منافع بخش عہدوں پر تعیناتیاں کر کے لوٹ مار کا لائسنس دے دیا گیا. نہ تحقیقاتی اداروں کا ڈر، نہ توہین عدالت کی کارروائی کا خوف. آپ کو بتائیں کہ سنگین کرپشن اور مبینہ بدعنوانیوں میں ملوث افسر جاوید الرحمان کو بلدیہ وسطی بھیج دیا گیا ہے. ضلع شرکی کو سائن بورڈ کے جنگل میں تبدیل کرنے والے کرپٹ افسر جاوید الرحمان ڈائریکٹر ایڈورٹائزمنٹ بلدیہ وسطی تعینات کر دیے گئے ہیں. سکھر کا ڈومیسائل رکھنے والے جاوید الرحمان پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کیے بغیر 2013 میں سیاسی شخصیت کے کوٹے پر 17 گریڈ میں بھرتی ہوئے. جاوید الرحمان پر کروڑوں روپے کی لوٹ مار کا الزام ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ جاوید الرحمان کو ڈائریکٹر ایڈورٹائزمنٹ بلدیہ وسطی کا جاری ہونے والا حکم نامہ مشکوک ہو گیا ہے. آپ کو بتائیں کہ 21 جون کو چیف سیکرٹری سندھ سید ممتاز علی شاہ نے جاوید الرحمان کے خلاف انکوائری افسر مقرر کیا تھا. دونوں افسران اس دوران کلیئرنس نہ ہونے کی وجہ سے کسی بھی بلدیاتی ادارے میں پوسٹنگ حاصل نہیں کر پائیں گے. گزشتہ برس نومبر کے مہینے میں دونوں افسران کو معطل کیا گیا تھا. معطلی کا حکم نامہ سندھ لوکل گورنمنٹ بورڈ نے جاری کیا تھا، جبکہ قانونی طور پر دونوں افسران کو معطل کرنے کا اختیار چیف سیکرٹری سندھ کے پاس ہے. جاوید الرحمان کو ڈائریکٹر ایڈورٹائزمنٹ بلدیہ وسطی کا جاری ہونے والا حکم نامہ مشکوک ہو گیا. 21 جون کو چیف سیکرٹری نے جاوید الرحمان کے خلاف انکوائری افسر مقرر کر دیا ہے. آپ کو بتائیں کہ دونوں افسران اس دوران کلیئرنس نہ ہونے کی وجہ سے کسی بھی بلدیاتی ادارے میں پوسٹنگ حاصل نہیں کر پائیں گے. گزشتہ برس نومبر کے مہینے میں دونوں افسران کو معطل کیا گیا تھا. معطلی کا حکم نامہ سندھ لوکل گورنمنٹ بورڈ نے جاری کیا تھا. قانونی طور پر دونوں افسران کو معطل کرنے کا اختیار چیف سیکرٹری سندھ کے پاس ہے. ابھی آپ کو بتائیں کہ ضلع بستی کی انتظامیہ نے سپریم کورٹ کے احکامات ہوا میں اڑا دیے. بارشوں کی پیش گوئی کے باوجود ضلع بستی کے مختلف علاقوں میں وہیکل سائن بورڈ اور بل بورڈز کی بھرمار. محکمہ ایڈورٹائزمنٹ نے مبینہ رشوت کے عوض بل بورڈز لگانے کی اجازت دے دی. میونسپل کمشنر محمد علی زیدی نے آنکھیں بند کر لی ہیں. ضلع بستی کے مکینوں کا ڈیپٹی کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر احمد بخش دھاریجو سے کارروائی کا مطالبہ. کراچی کے ضلع وسطی میں بل بورڈز کی بھرمار. کمشنر کراچی کے بل بورڈز ہٹانے کے سخت احکامات بھی نمائشی ثابت ہوئے. محسوس ہوتا ہے کہ ضلع میں کوئی انتظامی اور بلدیاتی ادارہ موجود ہی نہیں جو عدالتی احکامات پر عمل درآمد کو یقینی بنائے. ضلع کی کوئی اہم شاہراہ ایسی نہیں جہاں نظر دوڑانے پر بل بورڈز کی بھرمار نہ دکھائی دیتی ہو. شہری کہتے ہیں آندھی طوفان کے ساتھ موسمی بارشیں سر پر ہیں اور بل بورڈز نہیں اتارے گئے. عوام کو بہت زیادہ نقصان ہوگا. ابھی پچھلے دنوں ایک لڑکا مرا ہے، سائن بورڈ گرنے سے ہی مرا ہے. بارش کے دنوں میں سائن بورڈ اس کے کمر پہ گرا ہے. موٹر سائیکل چلا رہا تھا وہ روڈ شارع فیصل پہ، تو وہ مر گیا بیچارہ اسی اینی ٹائم. تو یہ تمام سائن بورڈ جو ہے نا وہ ہٹنے چاہیے. یہ انتظامیہ کو چاہیے کہ اس کا عمل درآمد کرے بارش سے پہلے. بالکل اتارنا چاہیے کیونکہ یہ ان کا کوئی بھروسہ نہیں، کسی ٹائم پہ بھی گر سکتے ہیں. یہ اب جیسے یہ کچرا ہے اب انہوں نے نکال کے باہر ڈال دیا، بارش ہوگی سارا بیماریوں سے لوگ باغ جو نا مریں گے. کوئی اس کا کوئی سنوائی نہیں ہے. اللہ کرے کوئی سن لے تو اچھی بات ہے. قیمتی جانیں جو ضائع ہوں گی کیونکہ یہ صرف بولنے کے حد تک ہے، کرتا کوئی بھی نہیں ہے. آج تک ایک بھی سائن بورڈ اترا نہیں ہے. اب یہ اتاریں گے تو کچھ سیفٹی ہوگی لوگوں کی برسات میں، لیکن یہ ان کا کوئی سنوائی نہیں ہے.
जा बचा अवामी जानों पर खतरे की घंटियां बजाते ये बिल बोर्ड्स कमिश्नर कराची के अहकामात को मुंह चिढ़ा रहे हैं। जरूरत इस अमर की है कि इंतजामिया हंगामी बुनियादों पर इनका सफाया करे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर जिला शर्की मोहम्मद अली शाह को ओहदे से हटा दिया गया है। आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की मोहम्मद अली शाह का तबादला कर दिया गया है और उन्हें सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। आपको बताएं कि चीफ सेक्रेटरी सिंध ने डिप्टी कमिश्नर जिला शर्की के तबादले का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर बल्दिया शर्की मोहम्मद अली शाह का तबादला कर दिया गया है। मोहम्मद अली शाह को सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है, जबकि चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज अली शाह ने डिप्टी कमिश्नर जिला शर्की के तबादले का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए मेट्रो वन न्यूज के साथ। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहां आपको बताएंगे कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने शहर कराची को तबाह कर दिया है। आपको बताएं कि सीवरेज लाइन की तब्दीली का वादा पूरा ना हो सका। गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में सीवरेज का निजाम तबाह हो गया। गलियां सीवरेज के पानी में डूब गई। इलाका मकीनों और नमाजियों को मुश्किलात का सामना है। चीफ इंजीनियर सीवरेज आफ्ताब चांडियो और एक्सीएन वकार अहमद को मुतअद्दिद बार शिकायत की, कोई सुनवाई नहीं हुई। इलाका मकीनों का एमडी वाटर बोर्ड असदुल्ला खान से नोटिस लेने का मुतालिबा। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज हफीज अंसारी। जी हफीज अंसारी, अपडेट कीजिएगा। देखें, शहर कराची का शहरियों का इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला दरपेश है वो है सीवरेज के लाइनों का। शहर कराची का यूं तो किसी भी सड़क से गुजर जाए या गलियों से गुजर जाए, वहां पर आपका जो है ये गंदा पानी इस्तेमाल करता नजर आएगा। लेकिन गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में यहाँ तो इंतहाई हद कर दी है कि यहाँ पर सीवरेज का जो ये पानी है कई रोज कई हफ्तों से जो ना सिर्फ गलियों सड़कों में जमा है, लेकिन यहाँ के मुताल्लिका जो इंतजामिया है वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की, जैसे कि यहाँ के मकीनों से जो हमारे राब्ता हुआ रिपोर्ट के दौरान, तो उनका कहना यही था कि हमने चीफ इंजीनियर सीवरेज आफ्ताब चांडी और एक्सीएन वकार अहमद को मुतअद्दिद बार शिकायत की, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई है। सुनवाई क्यों होगी? सुनवाई वहीं होती है जहाँ पर जो है पैसे दे के काम कराने के लिए इन ऑफिसर्स को जो है कहा जाता है। लेकिन ये शहरियों का मसला है। शहरियों का मसला ये कई रोज से कई हफ्तों से कई महीनों से दरपेश है। गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 का ये इलाका है। यहाँ के इलाका मकीनों ने एमडी वाटर बोर्ड असदुल्ला खान से मुतालबा किया है कि वो नोटिस लेते हुए हमारे इलाके से ये सीवरेज गंदे पानी को जो है खत्म कराएं। यहाँ सीवरेज की जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इस सीवरेज की लाइनों को जो बसा बस से तब्दील नहीं की गई हैं, उनको तब्दील किया जाना चाहिए। ना सिर्फ तब्दील ही नहीं की गई है बल्कि कई महीनों सालों से तो यहाँ पर हैवी मशीनरी लगा के सफाइयां नहीं की गई हैं, जिसकी वजह से यही है कि ये सीवरेज का पानी जो है आए दिन यहाँ पर जमा रहता है। और अब जब मानसून की बरसात हो सकती है, बारिश हुई, तो यकीनन जो है फिर गुज़श्ता साल की तरह जो है ना सिर्फ जो है शहर कराची का मुख्तलिफ इलाके बल्कि गुलशन इकबाल का ब्लॉक 7 भी ये डूबा नजर आएगा काबिल इसके मानसून की बरसात हो और शहरी इस परेशानी और मुश्किलात का शिकार हो। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड से गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 के इलाका मकीन जो है मुतालबा करते हैं कि ब्लॉक 7 गुलशन इकबाल में सीवरेज के गंदे पानी को साफ करने के खसूसी तौर पर अहकाम जारी किए जाए और चीफ इंजीनियर सीवरेज आफ्ताब चांडी और एक्सीएन वकार अहमद जो है यहाँ के इलाका मकीनों को जो है इस सीवरेज के गंदे पानी से निजात दिलाएं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हफीज अंसारी हमें अपडेट कर रहे थे। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की नाअहली मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज का निजाम धरम भरम हो गया। शरीफाबाद के ब्लॉक 1 में गटर उबल पड़े, इलाका स्याह तालाब में तब्दील हो गया। मच्छरों की बहुतायत से इलाका मकीन, मलेरिया समेत दीगर बीमारियों में मुब्तला होने लगे। इसी हवाले से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद है हमारे नुमाइंदे अहमद इसाक। जब वाटर एंड सीवरेज बोर्ड समेत मुतालिका महकमों की नाअहली अब कराची वालों की जानों को आ गई। इस वक्त मैं शहर कराची के जिस मकाम और जिस कोने से रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये कराची ज़िला वस्ती शरीफाबाद का ब्लॉक 1 है, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि सीवरेज के निज़ाम बुरी तरह यहाँ पर मुतासिर है। पूरी सड़क, पूरे इलाका हम देख रहे हैं कि सियाह तालाब का मंजर पेश कर रहा है और यहाँ पर ताफुन की ये सूरत हाल है कि इस वक्त हमारा यहाँ पर खड़ा होना भी मुहाल है। मच्छरों की बहुतायत है और यहाँ के मकीन तरह तरह के वबाई और मुजी अमराज में बीमारियों में तेज़ी से मुब्तला हो रहे हैं। यहाँ की जो हमारे मकीनों से वाज़ेह तौर पर बात हुई है, उनका ये कहना है कि 12
मुतालिका महकमों को वाटर एंड सीवरेज बोर्ड समेत जो कि DC सेंट्रल है उनको दरख्वास्तें दी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई है और पूरा इलाका सियाह तालाब में तब्दील है। जो यहाँ पर इलाका मकीन है उनको यकीनी तौर पर आमदोरफ्त में मंजिल मकसूद तक जाने में खासा दुश्वारी का सामना है। करीबी यहाँ पर मस्जिद भी है, अस्पताल भी है, उसी के साथ साथ तफरीही पार्क भी एक मौजूद है, लेकिन पूरी सड़क इस वक्त सीवरेज के गंदे पानी से ज़ेर-ए-आब है, जिसकी वजह से इलाका मकीनों का और सड़कों से गुजरना तक मुहाल है। हमारे साथ कुछ यहाँ पर जो है इलाका मकीन भी मौजूद है। अच्छा, ये बताइएगा कितने अरसे से यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम दरम बरा में दरख्वास्तें दी, सुनवाई के लिए कोई आया या नहीं आया? सबसे पहले तो मैं बता दूँ, ये फेडरल बी एरिया ब्लॉक 1 है, मॉडल के तौर पे बना था, उसके बाद सारे फेडरल बी एरिया के ब्लॉक बने। ये देखें सामने ये स्कूल है, आगे जाके सिंध गवर्नमेंट का बड़ा अस्पताल है, और यहाँ पे सुबह स्कूल का आने जाना बच्चे का होता है, और सारे ट्रैफिक 15-20 दिन तक के बाद ये पानी पूरे सड़क तक के आ जाता है। यहाँ से चलना क्या, यहाँ आना भी मसला हो जाता है। इस जगह पे इतना पानी खड़ा होता है, नमाजी हजरात जा नहीं सकते, गाड़ियों पे जा नहीं सकते, पैदल चल नहीं सकते यहाँ से। यहाँ पे कोई चीज़ नहीं होती, यहाँ पानी खड़ा होता है, घुटनों तक के पानी होता है, वो भी गंदा बदबूदार, जिससे बीमारियाँ। यहाँ पर कुछ और भी मकीन मौजूद हैं, इनसे भी हम जानेंगे बच्चे किस तरीके से तरह तरह के वबाई अमराज में मुब्तला हो रहे हैं और बदबू की क्या कैफियत है इलाके के अंदर, और मच्छरों की बहुतात क्या देखते हैं? सर, यहाँ से तकरीबन 5 से 6 साल हो गए इस सड़कों के ऊपर हम खेला करते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेट वगैरह होती थी, सब चीज़ होती थी। अब ये 4-5 साल से इस रोड के ऊपर गटर नाले बने हुए हैं, और मेरी तो रिहाइश भी यही है स्कूल के बराबर के अंदर। अब घर के अंदर ये हाल होता है, इंसान बैठ नहीं सकता, और बाहर निकलने के लिए बहुत परेशानी है। मच्छर हैं और तरह तरह की बीमारियां हैं, बच्चों को कभी मोशन लग जाते हैं, पानी के अंदर भी बहुत परेशानी हो रही है। तो उसकी वजह से हमारी इल्तिजा यही है, जो ऊपर यहाँ के हुक्मरान हैं इस चीज़ को देखें। ये भी वाज़ेह तौर पर हमारे यहाँ के मकीनों से बात हुई है, उनका ये कहना है कि अरसे दराज से यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर है, और ज़रूरत यहाँ पर इस अमर की है कि जो है सीवरेज की नई लाइन्स की तनसीब की जाए। लेकिन इस वक्त अगर मैं इलाके की सूरत हाल के वजह से आगाह कर सकूँ तो मेरा कैमरा मैन रशीद अल्लाना अगर आपको कैमरे की आँख से दिखा सके तो आप बासानी कैमरे की आँख से इस वक्त इस गली का, इस इलाके की मेन सड़क का मंजर देख सकते हैं, किस तरीके से जो है 1 से 1.5 फुट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सीवरेज का गंदा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमर इसाक, आपने तफसीलात से आगाह किया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद कहते हैं कि नागन चौरंगी फ्लाईओवर पर ज्वाइंट्स की मरम्मत का काम भी हो रहा है। शहीद मिल्लत रोड पर टीपू सुल्तान ब्रिज पर लाइट्स की बहाली भी काफी हद तक मुकम्मल हो गई है। सड़कों, पुलों और स्ट्रीट लाइट्स पर मुश्तमिल बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली और बेहतरी से ट्रैफिक की रवानी बेहतर होगी और शहरियों को रोजमर्रा जिंदगी में सहूलत मिलेगी। बल्दिया उस्मा कराची के महकमा वर्क्स के तहत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी मरम्मत और बहाली के कामों का जायजा लेते हुए एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद ने कहा कि चमन सिनेमा रोड की 80,000 मुरब्बा फीट इस्तरकारी की गई है और इस सड़क को हमवार करके तमाम गड्ढों को भर दिया गया है। यहाँ सड़क टूटने की वजह से हादसात का इम्कान था, लिहाजा इस काम को तेजी से मुकम्मल किया जा रहा है। और यहाँ आपको बताएं कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने घर घर से कचरा उठाने के इंतजामात मजीद बेहतर करने के लिए 3 व्हीलर रिक्शों की तादाद में मजीद इजाफा कर दिया है। हर यूसी से कचरा उठाने के लिए मुख्तस कर दिए गए हैं। चाइना ग्राउंड में मौजूद तमाम रिक्शों और दीगर गाड़ियों का मुआयना करते हुए MD सॉलिड वेस्ट जुबैर चन्ना ने कहा कि जमशेद जोन के लिए 77 और गुलशन जोन के लिए 77 टोटल 154 रिक्शे, जबकि हर यूसी में 5 रिक्शे और 1 साइड लोडर उमूर अंजाम देंगे। साइड लोडर की टोटल तादाद 11 है। उन्होंने अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि हर यूसी से घर से कचरा उठाने का अमल यकीनी बनाई जाए। इस सिलसिले में मतवातर इकदामात बरूए कार लाते हुए कारकर्दगी में मजीद बेहतरी लाने की जरूरत है। उन्होंने सफाई सुथराई के मयार में बेहतरी लाने के लिए रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटरिंग और शिकायत का इजाला यकीनी बनाने की भी हिदायत की। उनका कहना था कि अवाम को साफ सुथरा माहौल फराहम करना अव्वलीन तरजीह है।
اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ جاپان کے کراچی میں متعین کونسل جنرل نے کہا ہے کہ جاپان ٹوکیو اولمپک اور پیرا اولمپک گیمز کی میزبانی اور دنیا کھیل کے سب سے بڑے ایونٹ کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے اور جاپانی قوم اس بار یادگار اور تاریخی موقع کی منتظر ہے، جبکہ کمیونٹی جو انفرادی اور اجتماعی طور پر دنیا میں یکجہتی قائم کر سکتے ہیں۔ دنیا بھر میں منائے جانے والے انٹرنیشنل اولمپک ڈے کے موقع پر کراچی میں جاپان کونسلیٹ میں سافٹ بال فیڈریشن آف پاکستان کی جانب سے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کونسل جنرل کا کہنا تھا کہ کھیلوں کے حوالے سے اولمپک کو دنیا بھر میں مستند اور نمایاں مقام حاصل ہے۔ اولمپک گیمز کے دوران دنیا بھر سے کھلاڑی آتے ہیں اور شائقین کھیل ٹوکیو میں اکٹھا ہوں گے، جن کی میزبانی ہمارے لیے باعث فخر ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ مسلم کمیونٹی کے لیے حلال فوڈز کا خاص اہتمام کیا گیا ہے اور کووڈ-19 کے اس مشکل وقت کے باوجود ٹوکیو اولمپک میں شرکت کرنے والے ایتھلیٹس ایک دوسرے کا احترام، دوستی اور یکجہتی کے ذریعے دنیا کو امید اور اعتماد کا پیغام دیں گے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ڈیپٹی کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی عرفان سلام میربانی نے کہا ہے کہ درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے اور اس کی آبیاری کا خیال رکھنا ہے اور اس کا بڑا ثواب بھی ملتا ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ بلدیہ کورنگی کو سرسبز اور شاداب بنائیں۔ اسسٹنٹ کمشنر ماڈل کالونی تیمور الطاف میمن عوامی رابطہ کونسل کے چیئرمین جاوید احمد کے ہمراہ جی ایریا پارک میں شجر کاری مہم کا افتتاح کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی عرفان سلام میروانی نے کہا کہ درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے اور اس کی آبیاری کا خیال رکھنا اس سے بڑا ثواب ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ بلدیہ کورنگی کو سرسبز و شاداب بنائیں۔ سرسبز و شاداب کورنگی کا جو ویژن لے کے گورنمنٹ آف سندھ اسپیشلی لے کے ہم چل رہے ہیں، یہ اسی کا ایک تسلسل ہے۔ گیلان آباد ویلفیئر ایسوسی ایشن کی طرف سے مجھے ایک ریکویسٹ آئی تھی کہ یہاں علاقے کا وزٹ کیا جائے اور یہاں کے کچھ جو سرکاری زمینیں ہیں جن پہ لوگ قابض ہونے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ہم گرین بیلٹ میں یا وہاں پہ درخت اور پودے لگائیں، ان کو سرسبز و شاداب بنائیں۔ تو اسی حوالے سے ایک چھوٹی سی تقریب انہوں نے رکھی تھی، تو میں بذات خود اور میرا اسسٹنٹ کمشنر یہاں پہ تشریف لے آئے اور اب کوشش کریں گے کہ یہاں پہ جو ان کی جو خالی زمین ہے وہاں پہ درخت لگائیں، علاقہ مکین اور علاقے کے لوگوں کے تعاون سے، اور کوشش کریں پورے کورنگی کو ہم سرسبز و شاداب بنائیں اور ایک بہتر ماحول لوگوں کو دیں۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر تیمور الطاف میمن کا کہنا تھا کہ پوری کوشش ہے ماڈل زون کی گرین بیلٹس کو مزید اچھا بنائیں۔ ڈپٹی کمشنر عرفان سلام میروانی صاحب کی ہدایت پر یہ صاف ستھرائی کی مہم جاری ہے پورے ڈسٹرکٹ کورنگی میں، اسی کا یہ ایک پارٹ یہاں پر ماڈل کالونی میں ہم لوگ کر رہے ہیں اور اس کے تحت ہر دکاندار کے باہر دکانوں کے باہر ایک ڈسٹ بن ہونا لازمی ہے اور اسی میں وہ اپنا کچرا پھینکے گا اور اس کو فردر پھر سالڈ ویسٹ والے ہیں وہ اس کو پک اپ کر کے اور ڈمپنگ پوائنٹ پر ڈمپ کریں گے۔ اس حساب سے ابھی 50 ڈسٹ بن ہیں جو ہم نے اس ٹینکی مارکیٹ میں رکھوائے ہیں۔ بعد ازاں ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی عرفان سلام میروانی نے گیلان آباد ویلفیئر ایسوسی ایشن کے ہمراہ شجر کاری مہم کا بھی آغاز کیا اور علاقے کا دورہ کیا۔ میونسپل کمشنر ایسٹ شعیب احمد ملک نے کہا ہے کہ پارکوں کو خوبصورت شکل میں بحال رکھنے کے لیے ہر ممکن اقدامات بروئے کار لائے جائیں گے۔ بیوٹیفیکیشن کے حوالے سے ابتدائی مرحلے میں مرکزی شاہراہوں سے منسلک گرین بیلٹس اور تکونا پارک کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ افسران کے ہمراہ نیشنل اسٹیڈیم کے باہر فلائی اوور سے منسلک تکونے پارک میں جاری کاموں کا معائنہ کرتے ہوئے میونسپل کمشنر شعیب احمد ملک کا کہنا تھا کہ شاہراہوں سے منسلک تکونے پارکس گرین بیلٹس اور شاہراہوں کی دلکشی میں اضافہ کرنے کے ساتھ ماحولیاتی لحاظ سے بھی بہتری کا باعث ہے۔ مرحلہ وار انہیں خوبصورت بنایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے کو جاری رکھ کر پارکوں اور ہریالی کے ہر ذریعے میں بہتری لائی جائے گی۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ ڈائریکٹر پارکس آغا سمیر، ڈائریکٹر میونسپل سروسز توقیر عباس، ایگزیکٹو انجینئر B&R اقبال احمد ملا، ایگزیکٹو انجینئر M&E امتیاز بھٹو، لیگل ایڈوائزر آغا فہد، اسسٹنٹ انجینئر راشد فیاض اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، آپ رہیے میٹرو ون نیوز کے ساتھ۔